सर सब्ज और शादाब बांसों के जंगल में पांडा फैमिली रहती थी। अब्बू पांडा मजबूत और समझदार थे। अम्मी पांडा नरम दिल और मोहब्बत से भरी हुई थीं। उनके दो बच्चे थे, बड़ा भाई पप्पू और नन्हा सा मासूम पांडा चीकू। चीकू सबसे ज्यादा शरारती था, हर चीज को हैरत से देखता था और हर आवाज पर खुश हो जाता था। अम्मी बार बार उसे कहती थीं, चीकू ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन नन्हे दिल को दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। एक दिन जंगल में हल्की धुंध छा गई। चीकू बांस के पीछे तितली का पीछा करते करते अकेला हो गया। अचानक धुंध गहरी हो गई। अम्मी की आवाज दूर होती चली गई। चीकू रुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, अब्बू, मैं अकेला हो गया हूँ क्या? जब अम्मी पांडा ने पीछे मुड़कर देखा तो चीकू गायब हो गया था। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने चीख कर आवाज दी। बांस हिल गए, परिंदे, मगर चीकू ना मिला। अब्बू पांडा ने मजबूत बनने की कोशिश की, मगर आंखें नम थीं। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे, हमने बस घबराना नहीं है। सबने पूरे जंगल में चीकू को ढूंढना शुरू कर दिया। बारिश, अंधेरा, कांटे और नदी, पहाड़, कोई भी चीज उन्हें ना रोक सकी। पप्पू अपने छोटे भाई के खिलौने को सीने से लगाकर चलता रहा। अम्मी हर कदम पर दुआ करती रहीं। चीकू एक गार के पास बैठा कांप रहा था। बारिश, बिजली की आवाज और एक खतरनाक सांप। चीकू की टांग फिसल गई, वो रो पड़ा। मैं वादा करता हूँ, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। फिर अचानक एक तना उल्लू, एक मेहरबान हिरन और एक बंदर मदद को आए। सबने मिलकर चीकू को बचा लिया। उल्लू ने कहा, फैमिली की मोहब्बत सबसे ताकतवर होती है। अब्बू पांडा ने चीकू की एक छोटी सी आवाज सुनी। अम्मी ने पहचान लिया, ये उनके बच्चे की आवाज थी। वो दौड़ते हुए गार की तरफ गए। वहां चीकू बहुत उदास बैठा था। चीकू ने अम्मी को देखा और अम्मी ने चीकू को देखा। वक्त जैसे रुक सा गया हो। अम्मी ने चीकू को सीने से लगा लिया और पप्पू खुशी से रो पड़ा। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। चीकू ने सबके सामने वादा किया, मैं कभी भी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बस मैं वादा करता हूँ। अम्मी ने कहा, फैमिली साथ हो तो हर अंधेरा खत्म हो जाता है। चीकू वाले वाक्य के बाद सब खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन अचानक जंगल पर जोरदार तूफान आ गया। बारिश के बड़े बड़े कतरे बांस के पत्तों पर दूर से गिरते हुए दरख्त हिलने लगे। चीकू एक चट्टान के नीचे दबक गया। उसका नन्हा सा जिस्म सर्दी से कांप रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। या अल्लाह, अम्मी अब्बू को मेरे पास ले आओ। बारिश की वजह से नदी में तगयानी आ गई। चीकू को नदी पार करनी थी, मगर पानी बहुत तेज था। एक लम्हे के लिए वो पीछे हटा। फिर अम्मी की बात याद आई, हिम्मत वाला दिल कभी हार नहीं मानता। चीकू ने एक लकड़ी पकड़ी और वो आहिस्ता आहिस्ता नदी पार करने लगा। पानी ने उसे गिरा दिया, मगर चीकू हिम्मत से दोबारा खड़ा हो गया। दूसरी तरफ अब्बू पांडा बारिश में भीगते हुए हर दरख्त के नीचे देख रहे थे। उनके दिल में खौफ था।
اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا مضبوط ہے، وہ ضرور زندہ ہوگا۔ امی پانڈا خاموش تھیں۔ چیکو کو کچھ آنکھیں اندھیرے میں نظر آئیں۔ بھیڑیوں کا ایک جھنڈ تھا۔ چیکو پیچھے ہٹا اور سانس روک لی۔ اسی وقت بندر نے شاخیں ہلائیں، الو نے زور سے آواز نکالی، بھیڑیے ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ چیکو زمین پر بیٹھ کر رو پڑا، میں اکیلا نہیں ہوں۔ طوفان کے بعد آسمان صاف ہوا، بادل ہٹے تو چاند کی روشنی پھیل گئی۔ چیکو نے زمین پر بانس کے ٹوٹے ہوئے پتے دیکھے، یہ اس کے گھر کے راستے جیسے تھے۔ وہ مسکرایا اور آنسو صاف کیے۔ امی ابو، میں آ رہا ہوں۔ اسی لمحے امی پانڈا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، میرا بچہ زندہ ہے۔ انہوں نے خاموشی سے دعا کی، اے رب، میرے بچے کو میرے پاس واپس لے آ۔ ہوا تھم گئی، جیسے دعا قبول ہو گئی ہو۔ چیکو تھکا ہوا تھا، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ ہر قدم کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے چیکو کو اپنے ابو نظر آ گئے۔ چیکو بہت زیادہ خوش ہو گیا، ابو! اور ابو خوشی سے بولے، میرا پیارا چیکو مل گیا۔ ابو نے چیکو کو گلے سے لگا لیا اور دونوں گھر واپس آ گئے۔ امی اور پپو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اپنی فیملی کو دیکھ کر چیکو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ چیکو کے واپس آنے کی خوشی میں ایک خوبصورت تقریب ہوئی۔ منکی، ہرن اور الو تقریب میں شامل ہوئے۔ سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، باتیں کیں اور بہت مزے کیے۔ پانڈا فیملی اپنی زندگی ایک ساتھ خوشی سے گزارنے لگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ چلیں اب جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ایک خوبصورت سا کامنٹ کر دیں۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ امیزنگ ایڈونچر فیلڈ سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔